एकूच मिनिट भाई ओके सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी. आज आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सोदता जॉब स्कॅमार आणि कितें कितें अपडेट जाल्या तेजेर आमचे कितें विचार आहा ते आमी मांडूंक सोदता. आमच्या बरोबर आसा आमचो रोहन नाईक हुज आर प्रेसिडेंट फॉर द यूथ विंग ऑफ आम आदमी पार्टी. सुनील इज आर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी गोवा. Sarfraz is our minority leader and he is the vice president for the minority committee in Aam Aadmi Party. And I am Francis Coelho, General Secretary for communications, events and all communications of the party in general. So there are a lot of developments happening with regards to the job scam, and there is a lot of mudslinging happening. बीजेपी कितें म्हणटा आनी बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीज कितें म्हणटा, पूण आमी हिंगा बसले एकूच उलोवपाक हे आमचे युथाक कशें इफेक्ट जाता, हे आमचे इकॉनॉमीक कशें इफेक्ट जाता आनी हे आमच्या गोंयच्या लोकांक डायरेक्टली कशें इफेक्ट जाता हे आमी गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता. दिस प्रेस कॉन्फरन्स इज टू एक्सप्लेन in this whole political game that is going on, in this whole mess and madness that is going on, how the Goan youth, the Goan public and the Goan economy and Goa at large is going to suffer. So I'll start by allowing Rohan to talk about all the youth issues that we're going to have regarding after this job scam is unraveled completely. नमस्कार. जशे लास्ट प्रेस कॉन्फरन्साक आमी म्हटलेलें की एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिल्लो सेइंग ज्या पर्यंत खंयच्या रुलिंग पार्टीचे जे भारतीय जनता पार्टी आसा तेच्या मिनिस्टर नाजाल्यार तेजे एमएलएच्या गायडन्सा शिवाय हो कसलोच जॉब स्कॅम नाजाल्यार हे पुजा नायक आनी दिपश्री सावंत म्हणटा ते तांकां इतली डेरिंग येवची नासली म्हणून. आनी प्रेस घेतल्या नंतर 2 दिसां भितर हे कळून आयलें आनी हे प्रूव्ह जालें की भारतीय जनता पार्टीचो लीडर आनी मिनिस्टरच्या ऑफिसांतलो स्टाफ जो एक 27 वर्साचो भुरगो तें नांव अनिकेत कांदोळकर ह्या भुरग्याक अरेस्ट केलो आनी तेणे खंय कितलेशे कोटी रुपयांनी जॉब स्कॅम केलो. आतां अजुनूय प्रमोद सावंत म्हणटा काय की दे आर मिनिस्टर्स आनी आमचो गोवा पुलीस म्हणटा ते मिनिस्टर इन्वॉल्ड आसा म्हणून. तशेंच आयज अशी एक न्यूज आमकां पावल्ली आसा, एक युथान आमकां कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा की साउथ गोवा खंय तेजी कंप्लेन घेवपाक फाटी फुडें जाता, कित्याक तेकाय बी खंयच्या तरी एक मिनिस्टराच्या स्टाफान भिरांत घातलेली आसा आनी तेका त्या स्कॅमाक तो आयज एक विक्टीम जाल्लो आसा. आयज पळोवंक गेले जाल्यार 2022 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत घडलें त्याच बरोबर पंजाबाक बी आमच्या आम आदमी पार्टीचे सरकार घडले. आम आदमी पार्टीन 3 वर्साचे सरकारा भितर पंजाबान ना म्हटल्यार 48,000 गव्हर्नमेंट जॉब्स दिले. तेतूनच अराउंड मोर दॅन 3 लाख जॉब्स प्रायव्हेट सेक्टरान दिले. ना म्हटल्यार 60,000 करोड प्रायव्हेट सेक्टरान इन्व्हेस्ट करून नवे कंपनीज हाडल्यो. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या गव्हर्नमेंटान 3 वर्सांत कितले प्रायव्हेट सेक्टर कंपनी हाडल्यो, कितलेशे गव्हर्नमेंट जॉब्स लोकांक दिले, हो गव्हर्नमेंटान क्लियर कट आमकां लोकांक सांगूंक पडटलें. आनी काय फक्त जॉब स्कॅमूच केले. आयज खंयचो तरी प्रमोद सावंत स्वता तोंडान सांगता आयज की खंयचो तरी नवो लँड स्कॅम काय कितें जाला म्हणून. म्हटल्यार ही इज एक्सेप्टिंग दॅट स्कॅम जे जाता पळय ते तेजे टेंडराक जाला म्हणून आनी स्कॅम्स आर बीन प्रूवन. ही लस प्रत्येक गोंयकारांक ह्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या गव्हर्नमेंटाच्या खातीर जाल्ली आसा. गोंयकारांक आयज म्हाका दिसता जे खरे गोष्ट गोंयकारांचे हायलायट जावपाचे द रिजन वाय गोवा इज नोन इज फॉर देअर ट्रू हेरिटेज आनी टुरिजम तेज्या खातीर लोकांक कळपाचें सोडून आयज स्कॅमा खातीर गोंयचे न्यूज भायर सरता. आयज पळोवंक गेल्यार हो जो अनिकेत कांदोळकर आपण म्हणटा तो त्या भुरग्याक तेजेर खरेंच तेजे ते हाता भशेन रिपोर्ट सांगता भशेन 1 म्हयन्या पयलीं ताणें रिजायन जालो. पूण क्वेश्चन हो आसा की दिपश्री सावंत आनी अनिकेत कांदोळकर कितल्या वर्सां तांणी हो स्कॅम करता
1 वर्सा पयलीं म्हणजे 1 म्हयन्या पयलीं जेन्ना तो रिजायन जालो तेच्या पयलीं स्कॅम जाल्लो. एक म्हयन्यान स्कॅम जावन स्कॅम जाला कमी 2-3 वर्सांनी स्कॅम चालू आसा. तेजें म्हणणें हेंचो भारतीय जनता पार्टीचो मिनिस्टर ह्या स्कॅमान इन्वॉल्ड आसा आनी आमी ह्या गोश्टीचो निशेध करता आनी हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्नरा कडेन की तेंच्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आहे गव्हर्मेंटाचेर आनी खरो मूळ कोण आसा ह्या स्कॅमाच्या फाटल्यान तेका एक्सपोज करचो. रेजिग्नेशन मागिना त्या मंत्र्याचे मंत्र्यान रिजायन जावतली मागिना तुम्ही मंत्र्यान रिजायन जावपाकूच पडटलें म्हणून म्हटलें न्ही एक्सपोज केलो जाल्यार रिजायन लजेक पडलो न्ही रिजायन जावूच पडलो तेका. कोण मंत्री मंत्री तुमच्या रिपोर्टा प्रमाणे म्हणटात रिपोर्टात झाल्या त्या भशेन बाब गोविंद गावडे तेच्या ऑफिसान तो अनिकेत कांदोळकर म्हणून कामाक आशिल्लो. गोविंद गावडे रिजायन जावचो ना असं मागला तुम्ही आता हय मागले सर. आणि रिझाईन जालो ना जाल्यार कारवाई कितें करतली? बडतर्फ कमी करपाचो अशी कितें मागणी. अरे तो गोविंद गावडे रिजायन जावचो म्हणून आमी मागून थोकले कला अकॅडमी ताणें वाट लायली. आतां हें भायर सरला तेजे स्कॅम भायर सरत आहा आमी मागून थोकले. तेका वॉट द सीएम हॅज विथ हिम एंड वॉट ही हॅज विथ द सीएम आमी नको. पूण आमी मागून थोकले की हो मनीस सामको न्हू करप्शनान बुडला आनी तो हें जावंकूच जावं म्हणून रिजायन जावंकूच जावं. सीएमान जर कारवाई करची ते काढून उडोवचें. काढून उडोवचो न्हू. सीएमान कारवाय करची नाल्यार सीएमान रिजायन जावचें कित्याक स्कॅम जाल्ला त्या भशेन. आता तो स्टाफ जो गोविंद गावडेचो तुमी म्हणटा तेतून अशें कितें कनेक्शन आसा की तेणी जे जॉब स्कॅमान गोविंद गावडेच्या हातान कित्याक स्टाफ तर आसलो म्हणून तो भायल्या भायरय करूं शकता सेटींग न्ही. तितून मिनिस्टर इनवॉल्व आहा म्हणून प्रूव करपाक जाय. म्हटल्यार सपोज आपले स्वता स्टाफ कितें करता जाय सपोज लक्ष दवरना जाल्यार तो आनी म्हणजे कितें तेज्यान कितें उरलें तेजो स्वता स्टाफ करता. ना म्हणल्यार खंय तरी लिंक एस्टाब्लिशमेंट जावपाक तसो कितें ठोस पुरावो म्हणजे तुमच्या हाती लागला तेका म्हणपाचें कितें आहा गव्हर्नमेंट हू इज द गव्हर्नमेंट अँड ही इज वर्किंग फॉर द गव्हर्नमेंट दॅट टाइम सो वेर ही विल गो ही विल नॉट गो टू लोकल पीपल ही हॅव टू द गव्हर्नमेंट हूज लिंक टू ऑल द मिनिस्टर्स अँड ऑल द ऑफिसर्स ऑर एक्झिक्युटिव्ह ही हॅव टू कनेक्ट विथ देम ओनली ना. पयशे घेता म्हणल्यार तो तेका कनेक्ट जालोच न्हू नाल्यार कसो जातलो. ही कांट गो टू एनी शॉप अँड गिव द जॉब. अंडरस्टूड. Another thing, no, see, what you need to understand is फाल्यां हांव मिनिस्टर जालो आनी सुनील म्हाज्या बरोबर भोंवता. आख्खो लोक जाणो की सुनील म्हाज्या टिमांतलो. वॉट एवर सुनील डज इज अ रिफ्लेक्शन ऑन मी. इफ आय हॅव अग्रीड दॅट सुनील इज पार्ट ऑफ माय टीम सुनील जे कांय कितें करता दॅट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन मी. अदरवायज आय विल पब्लिकली से दॅट ना बाबा सुनील म्हाजो न्हूच म्हणून. हे जे फोटो आहा तेजे ऑफिसान काम करता आख्खो थिंगा फोंड्या आनी त्या सायडीक तेजे आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीन लोक जाणो की हो तेजो मनीस. आता तुम्ही हिंगा तालिगांव येयल्यार आमची टिमान कोण आहा ते तुमी पळयतात हिंगा आमी तेंच्या स्वता भोंवता. हांव फाल्यां म्हणूंक जायना की बाबा हांव सेसला गावपाना म्हणून. इट्स नॉट पॉसिबल. आमी बरोबर काम करता तालिगांव आमी झगडटा. फाल्यां ते कोणाच म्हणूंक जायना न्हू. कोण गोंयान कोण म्हणचो ना आनी आमी म्हणची ना. हेजे कित्याक कळटा आता हेज्या पयलीं अनेक नांव भायर सरलेलें तेन्ना बीजेपीचे जे युथ विंग आसा जे एक मनीस ताचें नांव होय. तेन्ना बीजेपीन सांगलें की जर तो बीजेपीचो पार्ट आहलो म्हणून तेणी जे केला ना पण ते प्रेस कॉन्फरन्स बीजेपीचे रॉंग आसले. श्रुती हांव नांव घेवन सांगता श्रुती प्रभू गांवकर अरेस्ट जालात पळय त्या दिसा ते महिला मोर्चा नुवेची प्रेसिडेंट आहली. त्या दिसा ती प्रेसिडेंट आहली. तेजें रेजिग्नेशन ते कित्याक दाखयना. तेणी दाखोवपाचें न्हू प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना रेजिग्नेशन दाखोवपाचें. श्रुती प्रभू गांवकर महिला मोर्चा प्रेसिडेंट आहली. शी वॉज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू सुलक्षणा सावंत हू इज द महिला मोर्चा प्रेसिडेंट फॉर गोवा. सो दॅट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर. अरेस्ट जाले उपरांत मागीर बॅक ट्रॅक करून म्हणपाचें की ना ती आहली नाहली तेजे तुम्ही यांच्या दोघांचे ह्या जॉब स्कॅमान सुलक्षणा सावंतूय असं म्हणतात तुम्ही भितून इन्वॉल्व ना आम्ही म्हणना ते डायरेक्टली इन्वॉल्ड आसा पूण तेजेकडे कोण हर पीपल हू रिपोर्ट इन डायरेक्टली टू हर people who report directly to Sulakshana Sawant are basically involved in the job scam. It's like the person who's directly Aniket pay ahat he reports directly to the minister. आता आणि किती म्हणला फाल्यां सीएमाच्या बायलेचे नाव फुडें येतले म्हणटा तुम्ही हितूंतल्यान ती आसा भितूंतल्यान आमी म्हणटा कोणाचें नाव येवंक जाता आनी कोणाचें नाव येवंक जायना ते आमी सांगूंक शकना पूण आख्खो गोंय जाणा की तितून एक क्वीन बीन आहा म्हणून आनी ही क्वीन बीन कोण ते आख्खो गोंय जाणा. आमी नाव घेतले आनी घेवंक ना म्हणून ते काय फायदो जायना. ते पुलिसेन इन्व्हेस्टिगेशन करून ते क्वीन बीनाचें नाव काडपाचें. तुम्ही कितले कित्याक भियातात काय म्हणटा नाव घेवपाक हांवें घेतलें मरे नाव हांवें म्हणलें द पीपल हू शी इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू सुलक्षणा सावंत अँड अनिकेत इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू गोविंद गावडे. आमी भियोना नांव घेवपाक पूण आमी एलिगेशन डायरेक्टली करिना कित्याक आमकोडें ते वी डोंट हॅव द डायरेक्ट लिंक रायट नाव इट्स अंडर इन्व्हेस्टिगेशन.
So when we get the direct link, we will also say that this currently there is a direct link between Aniket and Govind Gowde. So we are saying that Aniket and Govind Gowde are like both to be blamed. We can't just say that Aniket did it without Govind Gowde knowing. पण कितें आसता तूं मिनिस्टरवर काम करता न्हू मागीर खूंय ऑफिसान भितर सरता पीपल ट्रीट यू लायक द मिनिस्टर्स मॅन दे डोंट ट्रीट यू एज अनिकेत तेका कोणूच अनिकेत म्हणून पळयना एवरीबडी सीज हिम एज गावडेचो मनीस तो मिनिस्टराचो मनीस तो हे ते पीपल फॉरगेट अनिकेत कोण खूंय काम करतालो कितें खूंय रावता दे डोंट बॉदर दे टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ तो मिनिस्टराचो मनीस मिनिस्टराच्या मनशान पयशे घेतल्या आनी कितें उरलां मिनिस्टराक कळोंक ना तें ही श्रुती प्रभुगांवकारां ती सुलक्षणा सावंताची म्हणजे ती सी द महिला मोर्चा ऑफ बीजेपी if you all don't know how it works it has a mahila morcha president and her core team is the mahila morcha president of each constituency 40 constituencies आहात 40 बायलो ती बायलेक डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता दे आर सपोज टू रिपोर्ट त्यांच्या महिला मोर्चान कितें चल्लां आणि व्हॉट इज हॅपनिंग इन देयर कॉन्स्टिट्युएन्सी दे आर सपोज टू रिपोर्ट टू सुलक्षणा सावंत सो लाईक चाळीसवी बायलांची इन्क्वायरी जावंक जाय अशें म्हणटात तुमी ना आम्ही 40 भायर सी एवरीबडी सगळी जॉब स्कॅमान नासतली पूण जेका धरल्या तेजे तरी इन्क्वायरी जावंक जाय न्हू आनी ती कोणाक रिपोर्टिंग करताली कोणाचे फुस्तार करताली ते कळोंक जाय न्हू लोकांक आतां ती कोणाक रिपोर्टिंग करता तेजे फुस्तार केला हो करूंक ना हो तेच्या घोवाच्या फुस्तार केला हो दुसऱ्या कोणा मिनिस्टराच्या फुस्तार केला कित्याक ती बीजेपी पावरान आहा दे हॅव एक्सेस टू ऑल द मिनिस्टर्स ओके वो आर्ट एंड म्हणटा पळय फाटी एक इश्यू जाल्लो की गव्हर्नमेंट आर्ट एंड कल्चराच्यो स्कीम डिस्पर्स जाता हातूंतल्यानूय कमिशन मागपाचे एक हें आशिल्लें कल्चर आशिल्लो अशें हितून बी तुमचे इन्वॉल्वमेंट आहा तेजे बिकॉज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मिनिस्टर No, at least I have no knowledge of him being connected to that. ते आम्ही ऐकलेलें की ते कमिशन ते स्किमांतले पयशे येता पळय ते गव्हर्नमेंटान लोकांनी कमिशन मागलेलें म्हणून पूण तितून हो भुरगो आहलो की ना ते हांव आय हॅव नो इन्फॉर्मेशन ऑफ दॅट सो आय कांट कमेंट ऑन इट ओके बीजेपीचे आता पळय महिला सशक्तीकरण म्हणटा एम्पावरमेंट सो हीच धोरणां काय ती महिलांक एम्पावर करपाची की मोस्ट ऑफ द वुमन इज connected to तेच झाले नो दे आर एम्पावरिंग द फिमेल महिलाज इन बीजेपी टू डू करप्शन तेच झाले त्यांचे एम्पावरमेंट म्हणजे हेच झाले एक सांगा नमस्कार डीजीपी एकदा कितें म्हटलेलें खबर आहा की डायरेक्ट पॉलिटिशियनाचो लिंक ना I'll come to that in one. नमस्कार हायेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑथॉरिटी जो पोस्ट आसा तो स्पीकर आसता आणि कॅबिनेट मिनिस्टराकीन पयलो पोस्ट तो स्पीकराचो आमचो जो गोंयचो स्पीकर आसा रमेश तावडकर त्यांनी फाटल्या दिसांनी 3 स्टेटमेंट काढले पयलो तो कितें म्हणटा आपले म्हणटा कोणूच खंयचोच कॅबिनेट मिनिस्टर बींग अ स्पीकर खंयचोच कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा आपले कोण आयकना आपल्याक कचरो कसो करता अशें हो स्पीकर म्हणटा आपल्याक कोणूच आयकना दुसरे स्टेटमेंट त्यांनी एक रिपोर्ट कार्ड दिलो जे भारतीय जनता पार्टीचे कॅबिनेट मिनिस्टर आसा ते म्हणटा आपल्या स्वता खातीर काम करतात जनरल पब्लीक खातीर न्हय इन्क्लुडींग सीएम आनी तिसरे तो डिफेक्शनाचेर उलयलो आनी ही स्पोक अबाउट द पार्टी हू एक्सेप्टिंग डिफेक्टर्स दो ही प्रोटेक्टेड देम बाय नॉट डिस्क्वॉलिफायींग देम हो जो स्पीकर आसा तो येदो व्हडलो पोस्ट जावन जे स्पीकराचे सगळे फॅसिलिटी आपूण हे घेता आनी जो स्वता म्हणटा की आपले खंयचोच कॅबिनेट मिनिस्टर आपले आयकना आपणाक केअर करना आनी जो स्पीकर स्वताच्या तो भारतीय पार्टीचो तो MLA जावन तो आपल्याच पार्टीचे तो म्हणटा रिपोर्ट कार्ड शोज एज अ फेलियर टोटल फेलियर सगळे मिनिस्टर म्हणटा आपल्या खातीर स्वता खातीर काम करता इन्क्लुडींग सीएम सो आमी ह्या 3 गोष्टीचेर ऑन मॉरल रिस्पेक्ट वी आस्क रेजिग्नेशन ऑफ स्पीकर रमेश तावडकर यांनी ताबडतोब रिजायन करून आपल्या पोस्टा वयलो आनी MLA पोस्टाचो रिजायन करून बाय इलेक्शन लढचो काणकोणा आम आदमी पार्टी ताका सपोर्ट करतले ना जाल्यार तेणी सीएमाचे रेजिग्नेशन मागपाचें ही शूड डिमांड he should tell CM to resign though he said तो जर म्हणटा जर सीएमच जर काम करना स्वता खातीर काम करता आणि जर कॅबिनेट मिनिस्टर त्याचे आयकना त्यांनी
स्वतः जर रिजायन करपाचें आनी सीएमाक तरी रिजायन करून सांगपाचें. कॅबिनेट मंत्री आयकना म्हणटा पळय पण स्पीकर इज अ स्पीकर इज सुप्रीम इन द हाऊस. थंय आयकना जाल्यार ताका पावर आसा एक्शन घेवपाक. तोच तांकां डिफॅक्टराक भायर कोण आयकना भायर लागना. स्पीकर हो असेंब्लीनूच भायर लागपाचो स्पीकर जावप भायर इज अ स्पीकर. See, there is a certain respect for the post of speaker. Okay, if this भायर स्पीकराक मिनिस्टर रिपोर्ट करपाक जाय ना report करपाची गरज कॉन्स्टिट्यूशनल काही हे ना. he has to be neutral, and in this case, see what we are saying is he is being neutral, and he is given his opinion. Yes, if he has given his opinion, we are happy that he is giving his opinion. So we are saying Why do you demand his resignation? Because he has to resign or because he has to resign on the neutral government. opinion it is. No matter whichever political party is connected to, he's a neutral guy. see what we are Whether saying. you know or whether you don't know. What we are saying is we are happy with the speaker's opinion. First of all, okay, we are happy that he's given this opinion. Okay, and we say that after giving this opinion, if he is still unsatisfied with his party, he says that he is written to the BJP president. He said that he is written to the CM. If he is unhappy with his party, he should resign. And we will support him as Aam Aadmi Party. We will support him in his constituency to win a by-election. Is what we are saying. Is this an invitation to him to join Aam Aadmi? No, it's not an invitation to him. But when someone does something like this, no, it has to be glorified. How The do you fact support him then? we'll support him because he had the guts to go against his own party, call out the wrongdoings, and like resign. A person like this needs to be So supported. then why don't you invite him to join your party then? What is the See, problem? the inviting him to join our party is a process that our president and the rest of the party leaders will take. They So are. did you all ask your party leaders even to support him now then? Yeah, we have asked our party leaders, and our party leaders are very clear that we are backing that statement that he has given. We are supporting it, and we feel that he should go ahead with that statement in full force and resign or threaten to resign if action is not taken. And if he goes down that role, we as Aam Aadmi Party will support him completely. Outside support, but don't join the party. No, we've not said. See, we haven't had a conversation about joining the party or not joining the party. So that we can't. I'm asking your opinion when you are saying opinion. My personal opinion is, if he does that and resigns, I would love him to join Aam Aadmi Party. That's my personal opinion. ते केलं जाल्यार आनी कितें उरला आनी काय कोणूच ताका ना म्हणचो ना रिजायन केलो जाल्यार कोणूच ना म्हणचो ना. नाव कमिंग बॅक टू द पॉइंट दॅट सर वॉज आस्किंग अबाउट दिस पीसी. पळय इतले व्हडले स्कॅम जाता. आतां करंटली गोवा गव्हर्मेंटाचें नांव पिड्यार जाता ते एस्कॉर्ट सर्विसाचे जे केसीस. ओके, तेजी इतली व्हडली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. मागीर आतां ते SITची इतली व्हडली इन्व्हेस्टिगेशन जाली लँड स्कॅमार. केन्नाच डीजीपी येवन भायर येवन प्रेस कॉन्फरन्स करना. ह्या इश्यूचेर डीजीपीक येवन प्रेस कॉन्फरन्स करपाची गरज कित्याक आसली? What was the reason? The only reason that the DGP did this was pressure from the government, specifically from the Chief Minister. Specifically from the Chief Minister, because Chief Minister is holding the home portfolio and he has the authority to demand that the DGP takes a press conference. There is no reason for Goa Police and the Director General of Police to take a press conference on this subject. कांयच गरजच नासली. इन्व्हेस्टिगेशन चालू जाला आणि काबार जावंक ना. इन्व्हेस्टिगेशन इज इन प्रोसेस. इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेसान आसतना तेजेर कमेंट करपाक तांकां रायटूच ना. So basically they have not commented. But when the press has asked them if there is political connections, they had to say that so far we haven't found any political connections. And that was completely orchestrated by the Chief Minister that this press conference will happen. The obvious questions that the media will ask. आणि तेच जालें. डीजीपी प्रेस घेवंक लायले, मिडियान विचारले बाबा पॉलिटिकल कनेक्शनाक तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट करता, पॉलिटिकल कनेक्शन आहा. तो म्हणूंक लागला सद्दां तर मेळोंक ना, पूण तो नाही म्हणोंक जायना, वय म्हणोंक जायना, पूण सद्दां मेळोंक ना. ते घेवन मागीर प्रमोद सावंत मातसो ही इज लायक लिटल एक्स्ट्रा स्मार्ट. ही सेज दॅट तेणी क्लीन शीट शब्द खंयच वापरूंक ना. अरे क्लीन शीट शब्द वापरूंक ना, पूण त्यांनी क्लियर म्हणला की सो फार नो पॉलिटिकल इन्व्हॉल्वमेंट. म्हणजे कितें, प्रमोद सावंताचे काम जालें, शब्द ते वापरूंक ना, पूण त्यांचे काम जालें. द गव्हर्नमेंट अँड प्रमोद सावंत इज करंटली ऑन अ बॅक फूट. ही हॅज नो ऑप्शन्स. दॅट इज वाय ही हॅज गॉन फॉर अ डेस्परेट स्टेप. हो पळय स्टेप आहा डीजीपीक फुडें घालपाचो आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो. इट्स लायक हायडिंग बिहायंड द पुलिसीस स्कर्ट
That is how shameless the government and Pramod Sawant has become. There is no reason other than that for them to make the DGP take a press conference. Another thing इतली is, स्कॅमा झाली होय. इतली स्कॅमा झाली आणि हो तर आता समजा जॉब स्कॅम म्हणटा तो मोठो पण हो ऑपोजिशनान कॅपिटलाइज करपाक कळूंक ना Okay. तुम्ही फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सोडून कितें केला आनी हितूंतल्यान आम्ही एक प्रोटेस्ट केला आणि दुसरे प्रोटेस्टूय करतले. आम्ही GHRT डिपार्टमेंटान भितर सरोन ते कितें थिंगा वायलेशन्स करताले ते सुद्धा केला अँड कंटिन्युअसली करतात. वी आर कंटिन्युअसली डुईंग दिस. गोवा युनिव्हर्सिटीन पळय हें जालें ते दोज आर बींग इन्व्हेस्टिगेटेड. साऊथ गोवान हेणे सांगल्या त्या भाशेन आमी घराघरांनी वचून लोकांक सांगला की बाबा तुम्ही पयशे कोणाक भरले आनी तुमचे पयशे कोणा हाडल्या जाल्यार आमकडे येयात. एकलो भुरगो येयला तोय म्हणटात की कोणा मिनिस्टराचे हेणे पयशे घेतला तो मातसो भिता. पूण वी आर टॉकिंग टू देम ऑन ग्राउंड. आमी कितें काम करता ते दिसती पडोंक ना कित्याक प्रेस वयता थिंगा आमी घेवन भोंवना. पूण वी आर डुईंग दॅट वर्क अँड वॉट एव्हर कॅन बी हायलायटेड अँड टोल्ड टू द प्रेस वी आर डुईंग इट. बट द प्रेशर इज नॉट. भायर दुसऱ्या राज्यांनी जाल्ले तर भायर सरपाक मुश्कील जावपाचें हांकां पॉलिटिशनांक. सी द थिंग इज नो गोंयान ऑपोजिशन तुम्ही सगळे वीक आसा अशें दिसना ना बिलकुल ना. ऑपोजिशन उणो आहा आणि म्हणून लोक भिता भायर सरपाक. ऑपोजिशन उणो आहा म्हणून लोक भायर भिता. इफ द ऑपोजिशन वॉज स्लाइटली मोर स्ट्रॉंगर, इफ तेणी इकते घेवंक नासले MLAs जाल्यार ऑपोजिशन वूड हॅव बीन स्ट्रॉंगर आणि सुबेज लोक भायर येतलो आलो. पूण ही भारतीय जनता पार्टीची कर्तुता. MLA आहात न्ही आमचे आहात न्हू. आमचे MLA मीटिंग घेता. They did all the opposition MLAs did a meeting. In that meeting they decided that they are going to talk to their constituents and go door to door and tell the people बाबा भायर सरा तुम्ही आमकां सांगा आमी तुमच्या बरोबर रावतले. आनी हे चालू जाला. आतां साऊथ गोवान आमकां एक केस आयज सकाळी मेवल्या. तो भुरगो भायर सरोंक तयार आहा. मातसो भिता. ही वॉन्ट्स मोर इन्फॉर्मेशन. ही वॉन्ट्स नो हाऊ ही विल बी हेल्ड, हाऊ ही कॅन टेक दिस फॉरवर्ड विदाउट इम्प्लिकेशन ऑन हिमसेल्फ. पळय हो लोक पळय आहा न्हू हो डेस्परेट आहा. हो लोक पळय आहा न्हू. यू हॅव टू अंडरस्टँड द सायकी ऑफ दीस पुअर गोयन पीपल हू आर गोइंग थ्रू दिस. एक तर तेंकडे पयशे ना घरा, जॉब ना. जॉबा खातीर मागीर लोकांकडचे पयशे भीक मागून चोरून मोडून तोडून ते पयशे जमा करता आणि मागीर ते पयशे कोणाक दिता आनी तेय पयशे गायब जाता. तो मनीस तेजी मेंटल परिस्थिती पळयत जाल्यार वॉट यू एक्सपेक्ट हिम टू डू. ही इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड मेंटली. ही जावन आसा परिस्थिती गोंयच्या लोकांची. जॉब ना, पयशे ना, काय ना. हुंय वयतले कितें करतले. तुम्ही हाय लेवलाचेर तुम्ही वेलिंकराचो इश्यू जालो सामकी कॉम्पिटिशन लागलें पॉलिटिकल पार्टीचे. हांव कंप्लेंट दिता, हांव कोर्टार वयता, हांव हें करता, म्हाजें नांव जाय. सो MLA आसूं नाल्यार कोणी पॉलिटिकल पार्टी सगळ्यात फुडें येतले. हो आतां येदे व्हडले इश्यू जाले हितूंतल्यान पॉलिटिकल आतां MLA तुमचे MLA कित्याक न्हिदल्यात. तुमचे MLA कंप्लेंट दिवपाक तुमचे MLA कोर्टान कित्याक वचूंक ना. हांव तुमकां सांगूंक सोदता पळय वेलिंगराचो इश्यू जालो न्हू. आमी आयज आम आदमी पार्टी हुंयच भायर सरोंक ना आणि आमचे MLA आयज आम आदमी पार्टी हुंयच भायर सरोंक ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आय लायक टू क्लॅरिफाय. आम आदमी पार्टी वी ट्राय एंड स्टे अवे फ्रॉम दीज रिलिजियस पॉलिटिकल इश्यूज and we did not interfere in that issue. Point number one. कोणाची कंप्लेंट आसलेली. Complaint is of Cruz Silva, but not as an Aam Aadmi Party. We did no protest. आम्ही इथून आमचा आम आदमी पार्टीचा बॅनर घेऊन आम्ही प्रोटेस्ट केला मेरे आणि उंच्या पार्टीन प्रोटेस्ट केला. मेरेचे जंक्शनार आम्ही प्रोटेस्ट केला. फर्स्ट एवर प्रोटेस्ट इज डन बाय अस. आमचो युथ विंग लोक आहलो, आम्ही आहले, दोन्ही MLA आहले, प्रेसिडेंट आहलो, वाइस प्रेसिडेंट आहलो. वी आर द ओनली पार्टी that did the protest. We have started the protest. So to say that the opposition is doing nothing, like I am not going to speak for the entire opposition, but as Aam Aadmi Party, आम्ही आहात इतले करता. We are taking press conference. We are tracking the issues constantly. We are going out and talking to people. I want to ask you about defection. Are you happy with decision of Mr. Speaker Tawadkar on defection? No, obviously we are not happy. No, we are completely not happy. But see, the speaker is limited to do what he has to do as a member of the Bharatiya Janata Party also. And because of those frustrations, today he has come out and made those statements. No, he is a speaker. Right? The speaker is given the decisions. Are you happy with those decisions? No, we are not happy with those decisions. We are not at all happy with those decisions. But what decisions But he is going to still support him if he is resigning? Yes, because he has taken one step forward in the right direction. If he's taken that one step forward in the right direction and people support him, he will move forward in the right direction. So when someone moves forward in the right direction to put him down over there makes no sense.
The fact that he's taken steps in the right direction, we are saying go ahead, sir, go ahead in that direction. And if you go to that logical end of that direction, we will support you completely. I am still following what Congress did, what Congress already faced. They also, people who joined back Congress after leaving BJP, they joined Congress, they gave them ticket, and then later they went to BJP again. I am not following the same thing. No, see, as Aam Aadmi Party, we have not given a single ticket to anybody who has left Aam Aadmi Party and gone. Yesterday, our one minister left and went, right? The day he left and went, all the media said that he's going because of this and that, the other. Next day he joined BJP. He's got the same ED, the same modus operandi they are using across India, which they've done in Delhi. ED case घालपाची, CBI case घालपाची, तेका इतलो त्रास करपाचो की सारको बेजार जावन तो परेशान जावन पार्टी सोडून वयता आणि बीजेपीच्या दारार वचून बसता. And तेच जालें. We don't succumb to that pressure. Our people stayed in jail for 6 months, 1 year, 2 years, and they are still there. The people who are remaining with us, they will remain with us. We don't have to do that. This press conference is about fighting for the cash for job scam and what is going on, and people of Goa need to know how the BJP is on the back foot. That is why they are taking the police in the front. That is why they are trying to cover up after that Aniket's Facebook profile is disappeared, his Instagram profile photographs is disappeared. कित्याक गरज आहा ती सगळें काडपाचें? कांयच गरज नासली न्हू. All his social media profile content is completely disappeared overnight. अरेस्ट जावचे आदी कोणाकडे ते फोटोज आसले ते तुमकडे पावले, पूण तेज्या प्रोफायलार तुम्ही पळयताले. आय वॉज फॉलोइंग हिम. आय सीन हिज प्रोफाईल. बोल्ल्या मरे फोटोज तेजे, सगळ्या मिनिस्टरा बरोबर फोटो आहा तेजे, एकल्याचेच न्हू. पूण काम करतालो तो गोविंद गावडे बरोबर. ते प्रोफाईलच गायब झाले. So the BJP is doing desperate attempts to cover up the fact that BJP ministers are involved in the job scam. तुम्ही म्हटले की ऑपोजिशन कमी आसा, उणे आसा म्हणून लोक भिता भायर सरपाक, दे आर फियर टू टेक द इश्यू. उणे आसा म्हणून ऑपोजिशनान आसा म्हणजे की लोकांनी आता भिवनूच रावपाचें, तुमचे विश्वास ना आमी लोकांच्या दारांनी वचून सांगता की तुम्ही भिवन राव नाका. आतां आमकां एक भुरगो हिंगा सावथ गोवा मेवलो, आमी म्हणटा तुमकां भायर सरपाक कितें सपोर्ट जाय, कितें अश्योरन्सीस जाय, तुम्ही आमकां सांगा, आमी तुमकां सपोर्ट दिता आनी तुम्ही भायर सरा आनी हो स्कॅम आनी एक्सपोज करा न्हू. मोर केसेस आर कमिंग आउट and more cases will come out. 33 people also have been arrested so far. A lot more are going to get arrested. This case, the BJP tried to bring this down by doing that press conference. This is not going anywhere. This case is just going to go further up, and it's going to, this is going to be the downfall of the BJP government in Goa, and specifically Pramod Sawant government in Goa for sure. If nothing else, लोक पळय उगी रावला न्हू, कित्याक तांकां भायर सरपाक प्रॉब्लेम आहा, पूण वोट करतना हे ते उगडास धरतले. कित्याक ते प्रेस कॉन्फरन्सांनी पुलिसांनी एक स्पश्ट केला की 2014 सावन हे स्कॅम चालू आहा. 2014 सावन कोण सरकारान आयिल्ले? बीजेपी सरकारान आयिल्ले. दॅट द पुलीस हॅज सेड, आमी म्हणूंक ना, पुलिसेन क्लियर केला की 2014 सावन स्कॅम चालू. 2014 सावन कोण येयला सरकारान? बीजेपी येयल्या सरकारान. Are you happy with the police investigation on job scam? No, we are not completely happy, but we can't comment on the police investigation till it's completed, no? We are happy of the number of people that are getting arrested, but what happens to those people after they get arrested? How many names are they taking out? We have demanded in our last press conference in South Goa that the call records of all these people who are arrested need to be scrutinized. We have also demanded judicial inquiry. We have also demanded a public inquiry, public hearings on that. Akkya loka kong hai, because these hearings will happen under closed doors. The investigation will happen under closed doors. So a lot of facts will be kept far away from the public. But this is a scam that affects everybody in Goa. Publicly hearings on the scam, publicly investigations on the facts and figures, call records and all should be made public. That is our demand. Thank you.